Macam mana perut tidak memulas, makan apa pun ditambah cili. Pantun Kapten ni menanti berbalas. Atas kertas pun boleh kalian nak membeli. It only takes a few minutes for you to watch and listen. You know in life we learn that anything could happen. I guess I have delivered my opening all right. Inshallah we aim for an uneventful flight. What I'm about to say you've heard many times. You might sit back, relax, and let us enjoy this flight. Assalamualaikum, saya Zarul Hussein aka Zarul Umbrella. Welcome back to my channel. Beliau pernah viral dengan satu video dekat internet. Dan sekarang beliau berada di sebelah saya untuk berkongsi pengalaman beliau sebagai seorang juruterbang. Kapten Shaha. Siapa Kapten Shaha ini? Tunggu selepas ini. Kapten, boleh terangkan kepada kita orang tak? Siapa Kapten sebenarnya, background you? Okey. Secara ringkasnya. Nama saya Shaha. Nama betulnya Syahirul Alim bin Aminuddin. Panggilannya Shaha daripada kecil. Lahir di Kuala Lumpur, membesar di Roosevelt Island, New York. Umur 34. Terbalikkan pun banyak juga. Ingat, terbalikkan dia jadi banyak, dia punya kurang tu banyak juga kalau terbalikkan. Bekerja dah 4 syarikat penerbangan. Sebelum itulah persekolahan, selain daripada di New York, saya pernah bersekolah di Sekolah Menengah Agama Kuala Lumpur. Okay. Dan selepas tu pernah ke MRSM Kuala Terengganu. Daripada situ saya masuk ke Universiti Teknologi Malaysia di Skudai, mengambil jurusan Mechanical Engineering. Boleh. Apa yang membuatkan aku nak jadi pilot lah? Actually nak jadi pilot tu sebelum UTM lagi. Sebelum nak lagi. Jadi apa yang membuatkan tu? Tak tahu, dia somehow dia rasa kagum. Dia asal nak jadi pilot tu sebab kita tengok pilot, kita rasa sangat kagum. Saya pun tak tahu. Kalau macam di airport, masa kecil-kecil orang tua bawa kita pergi ke airport, kita akan tengoklah pramugari tu, biasalah pramugari. Dan kebanyakan mata-mata akan tertumpu pada hostess, air hostess. Jarang sekali orang tertumpu pada dia punya pilots. Ya, betul. Tapi saya macam ada macam kagum bila tengok pilot. Selalu tu tengok dengan dia tarik dia punya beg yang macam kotak. Zaman dulu beg kotak. Itu standard pilot, beg kotak. Pilot zaman sekarang dah makin nipis dah. Dia macam handphone lah. Zaman dulu beg kotak. Jadi kita pun imagine dia ni bawa kapal terbang pergi ke negara-negara luar. Kita wonder apa benda dia bawa dalam beg tu. Mungkin currency negara-negara lain-lain kan. Jadi dalam masa sama saya rasa macam naklah bawa kapal terbang ni. Memang saya nak daripada kecil. In fact, after SPM saya apply nak jadi juruterbang. Dan zaman tak ada WhatsApp, tak ada email. Zaman tu zaman Telegram tahun 1994. Hasrat nak jadi juruterbang ni tidak berapa dipersetujui oleh orang tua. Dia ada alasan-alasan dia. Jadi telegram tu, yang first punya telegram sampai kat kita, pergilah interview. The following telegram semua tak dapat. Ditapis lah. Ditapis oleh lembaga penapisan lah, di rumah. Jadi tak ada rezeki lah nak join selepas SPM. Dalam masa yang sama, saya tak pernah pun apply universiti lepas SPM. Saya tak apply pun borang UPU tu. Okay. Jadi satu macam disappointment parents. Sebab saya seolah-olah saya ni tak concern tentang masa depan. Dia kata saya tak apply. Kebetulan pula mak saya, dia merupakan bekas staff di ITK. ITK ni nama lama kepada UTM. Dia dulu staff kepada Institut Teknologi Kebangsaan dan dia kawan ramai dekat UTM. Jadi saya ni kira last minute applicant untuk masuk ke UTM. Rezeki. Jadi orang tua nak juga saya masuk ke universiti. Jadi saya masuk ke UTM, ambil jurusan Mechanical Engineering. Selama 4 tahun setengah. So selepas Mechanical Engineering tu, macam mana pesu untuk jadi pilot tu?
Lepas mendapat tentangan tu. Okey, tentangan tu bukan kedua-dua orang tua. Ayah saya, Allah yarham ayah, masa lepas SPM tu saya sangat duka cita. Menangis ni. Keluar air mata jantan lelaki ni. Okay. Menangis kecewa sebab telegram tu disorok dan saya dapat tahu daripada adik lelaki saya. Jadi saya sangat kecewa, tapi ayah saya, Allah yarham ayah saya ni, dia rasanya the way dia think tu sangat bagus. Ada hikmah dia. You ambil je degree because kalau you fly terus, anything can happen. Macam tengoklah hari ni kan. What has happened to the industry. Mungkin nothing happens to the industry, something happens to you. You accident ke, you lose sight ke, you kena stroke ke apa. At least if you have something to fall back on, that would be an advantage. So ayah saya kata teruskan dengan UTM. Saya pun graduate UTM. Nak jadikan cerita, saya dah bekerja dah pun di Johor, di Pasir Gudang, sebagai jurutera lah. Saya dapat panggilan telefon di pejabat dari ayah saya, Allah yarham ayah saya. Dia telefon, dia kata, Shaha dah tengok paper hari ni? Tak tengok ya. Ada interview walk in cadet pilot Singapore Airlines. Sebelum tu saya dah apply pun Malaysia Airlines, dan in fact kebetulan masa tawaran Malaysia Airlines tu datang, Singapore Airlines dah panggil untuk join. Jadi as people say, it's a no-brainer lah. Why not Singapore Airlines? At least you kerja dengan a foreign company, in terms of fleet, a bigger fleet, a wider network. So saya ingat Singapore Airlines lah. Kita tak payah fikir panjang lah. Saya bertugas selama 9 tahun di Singapore Airlines, bermula sebagai seorang cadet pilot. Allah yarham ayah saya juga yang open up dia punya pintu tu, suruh pergi interview di hotel sekarang Puteri Pan ke apa nama dia? Dulu Pan Pacific. Puteri Pan Pacific, Johor Bahru. Pergi interview, ramai yang hadir. Ada tu yang hadir tu dah gaya dah pilot dah. Dengan baju dia yang tak ada pilot, dengan dia punya bag besar dia, tiba-tiba semua ni ramai-ramai ni, kami ni budak-budak baru habis degree apa, adalah coursemate daripada UTM yang datang juga. Jadi kami ni panik bila tengok ada yang datang tu dengan beg besar-besar ni, keluarkan pilot logbook. Oh ya. Jadi kami so kalau orang yang datang ni orang yang dah ada logbook, kami ni nak pergi mana? Takkan dia nak ambil kita orang ni. These guys dah ada flying experience. Kami tak faham lah, ingatkan bila dah ada logbook tu dahsyat lah. Tak tahu yang kawan ni pun baru je 200 hours, baru je balik daripada training daripada Australia ke mana-mana. So masa tu tak faham. Masa tu ingatkan, okay, ini tak dapat lah ni, tapi tak apa, try. Rezeki Allah yang tentukan. Tak try memang confirm tak dapat. Try belum tentu tak dapat. Boleh jadi tak dapat, boleh jadi dapat. So saya pun menjalani interview. Saya ingat orang yang interview saya tu merupakan bekas chief flight engineer, disenangi ramai. Dialah yang kagum dengan sijil-sijil yang saya ada. Dia tengok okay, degree, dia tak kisah yang tu. Dia belik-belik, dia tengok sijil sekolah agama ni semua tulisan Arabik. Jadi dia macam, dia baca dan dia suka. Dia suka dia baca yang tulisan Arabik ni apa semua. Adalah dia boleh faham lah. Ada yang terbaik mata pelajaran matematik lah, terbaik ini masa di sekolah agama. Sijil semua dalam Arabik. Jadi kata, you sekolah Arab? Ya, saya sekolah agama lah. Oh, Masya Allah. Dia kata, bagus. And you did engineering? I did engineering. Your father, you speak with a different accent. You punya latar belakang macam mana? Saya ceritakan lah. Orang tua bertugas di New York apa semua. Dan selepas tu, satu soalan je yang dia tanya saya. Satu soalan yang saya pun tanya pada orang-orang yang nak jadi juruterbang. Dia tanya saya satu soalan. Apa beza a spacecraft and an aircraft? Saya puaslah fikir. Saya macam-macam saya jawab kat dia. Saya kata dia punya automation system, dia punya dimension, because dia punya dimension of flight, dia punya parameters lah apa yang come up dekat dalam kepala lah. Dia cakap mudah je. Sebenarnya jawapannya mudah je dia nak dengar daripada saya. Satu je. Kalau you fly an aircraft, what is the theory of combustion? Apa dia punya elemen? Saya kata elemen dia ada 3. So dia tanya saya teori pembakaran. Saya jawablah sebab kita engineering student. So saya kata lah mesti ada fuel, mesti ada oxygen dan mesti ada dia punya spark. So ignition lah, mesti ada ignition. So you ada these 3, fuel, ignition and oxygen. So dia kata, okay, so you know an aircraft needs these 3 kan? What about a spacecraft? Then you will know the difference. Saya terfikir, betul juga. Dekat space mana ada oksigen? So saya pun jawab.
saya kata a spacecraft will have to carry its oxygen in that oxygen tank along with it as it flies out into orbit. That was the answer he was looking for. Jadi sekarang bila saya jumpa orang-orang muda yang nak jadi juruterbang, inilah modal dia. Saya tanya, dan tak ramai yang sharp, straight dia jawab macam tu. Okey, ni selalu juga bila saya up video-video mengenai juruterbang, dia orang tanya, pakai spek boleh tak? Rabun warna boleh tak jadi pilot? Apa lagi yang pantang-pantang sebenarnya yang you rasa? Boleh ke rabun? Boleh ke buta warna? Soalan tu nak tanya saya, mungkin I'm not the most qualified person lah nak jawab soalan. Pengalaman saya tengok yang pakai spek ada ramai yang pakai spek. Mungkin taklah orang kata standard teleskop. Memadai lah. Kira tak adalah orang kata terlampau kuat power dia. Itu sangkaan saya lah. Apa-apa pun kena tanya doctors. Doctors lebih tahu. Tetapi rabun warna rasanya tak boleh. Because kenapa tu? Kita work with instruments yang some are color coded. We work with colors macam red. You know red is alarm lah. And then when you have magenta, is even worse than red. If you cannot differentiate between red and magenta, you wouldn't know between a warning or a really emergency punya state. And then you have amber, you have green, and then you have the no color, the black, the green on top of the black. Green, they think it's okay, so let's fly into the green. No, green is still weather. So basically you tak boleh, you cannot afford to buta warna. Okay. Alright, okay. Berbalik pada cakap pasal handphone. Tadi kita nak take off, nak landing ni. Rata saya dah bagi tahu dekat video saya, critical take off and landing during flight is critical take off landing. So kenapa handphone ni tak boleh dibuka atau on masa waktu tersebut? Basically take off and landing ni kita dekat dengan ground. Maknanya kita tak banyak recovery punya altitude, because airplane ni basically it's physics lah. You either have speed or you have altitude. Why speed? You can trade it for altitude. Altitude you can trade it for speed. Kalau you lose speed but you have a lot of altitude, all you need to do is just nose down, you gain back the speed. Kalau you tak ada altitude tapi you ada speed, you can at least pull up, you gain a bit of altitude, now you have some space untuk recover, untuk maneuver so that you can recover from whatever state you are in. Right. So kenapa take off and landing? Because take off ni you masih dekat dengan ground. Landing, you're approaching ground. Maknanya there is not much space to play with. If anything happens, you dah tak boleh orang kata nak glide ke apa, basically tak sempat. It's just a matter of seconds to impact. So time tu critical. Kita ada communication, kita ada navigation equipment. Communication meaning kita punya communication dengan tower. Navigation meaning our instruments, basically the avionics lah. Kita punya that helps us to navigate from to macam mana nak cakap navigate and nak memandu, nak bawa into a direction. So basically these two are important. Kalaulah kata ada interference, and you know navigation and communication works with radio signals, which is basically electromagnetic signals, just like kita punya handphone. Kita pernah try, kita ada radio stereo yang lama-lama. Kita pergi letak handphone kat situ, dia akan bunyi that dia ada that interference, especially if someone calls. Kalau ada orang call kita, lagi kuat dia akan kacau dia punya radio punya reception. Not only that, kita tahu that dalam kereta orang telefon kita tengah bawa kereta, kita pasang radio. Suddenly kita dengar siapa punya phone bunyi. Dia bukan bunyi daripada phone, bunyi daripada radio. Because it's basically an interference of that electromagnetic signals. Ini yang kita tak nak. If that interference mengganggu the navigation to the point that the navigation becomes confused. Contoh when we land an airplane, we have all sorts of systems. Sometimes it's a non-precision approach, sometimes it's a precision approach. Either way, you need it to be correct, indicating the correct punya numbers, indicating a correct direction. So basically, kalau benda ni ada interference, dia tak tunjuk yang correct, instead of landing on the runway,
you may land on the side of the runway, you may land elsewhere, because sometimes we land blind. There are airplanes that are allowed to land with zero visibility. They are capable to land, basically it's an auto land. So when you are landing blind and you have all this interference, and now this airplane, instead of the instruments from the runway, okay, dia bawa airplane tu turun ke runway, because of that interference, it's gonna bring it somewhere else. Mungkin masuk dekat kolam sebelah runway 32 dekat KLIA. Mungkin. Kita tak nak tu. So that's why kita cakap, but then people will argue. Ramai orang akan argue, alah handphone dah pernah dah on pun handphone tak jadi apa pun. Memang hari tu tak jadilah. Hari tu tak jadi. Dia akan there's always the first time. Satu hari akan ada satu disaster bila disiasat, rupa-rupanya kerana ada satu maybe satellite phone. Kan sekarang ada orang yang mahal sikit satellite phone yang boleh detect satellite apa semua. The network goes through satellite. Itu lagi kuat. Manalah tahu your accident yang you malangnya terlibat adalah kes yang pertama berlaku. So there's always a first. So jangan kita anggap sebab kita pernah onkan handphone one time and we got away with it, that we are gonna get away with it a second time. Because boleh jadi the navigation akan interrupted at that second time that you decide buka je lah handphone. Okay, itu navigation. What about communication? Banyak kali saya bila fly, kadang-kadang kita bercakap dengan control tower. Kita bercakap control tower, kita dengar this interference. So kita tahulah this, alamak, saya punya handphone kot. Teraba kat dalam bag. Alamak, tak tutup. Okay. Kita dengar dalam headset. So basically, kita tak nak benda tu jadi during take off landing, because kita tak banyak ground punya dia kata margin. Yes. Margin untuk recovery tak ada. Kalau up in the sky, anything happens, mungkin kita ada some time to play with untuk convert energy. Sekarang ni very close to ground, tak ada masa. So now communication, contoh. Now I'm cleared for takeoff and I start the takeoff run. And halfway through the takeoff, tower sees another airplane yang kita tak nampak because of kabus, crossing the runway without permission. Okay. And they have to shout at us, abort takeoff. Masa dia shout at us abort takeoff. ATC ke? ATC shout at us because ATC detects from their ground surveillance punya radar. They detect ada a movement of a traffic on the runway while we are on the takeoff road. So they are instructing us untuk abort takeoff. Katakan that abort punya instruction came sama time dengan interference of the electromagnetic signal. Jadi disaster. Dia mungkin tak jadi masa you punya flight hari tu, you on okay je. Dia akan jadi on your next flight. There's always a first time. Itu kalau kita tengok dari segi communication tu. So I rasa dah jawab kot soalan in terms of why phone tu we should turn it off. I admit some people argue dia tak kuat sangat. Okay lah. Dia tak kuat sangat. But let's not take the risk. Bercakap pasal aviation risk apa semua. Statistik mengatakan orang cakap alah jangan naik waterbang lah, jatuh nanti. Tapi statistik mengatakan yang mode of transportation yang paling selamat ialah penerbangan. Boleh elaborate sikit pasal? Jawapan saya mudah aje. Saya setuju. Saya setuju kerana di jalan raya ni adakah kalau kita ambil lesen memandu jabatan pengangkutan, dia suruh kita buat medical check up dulu, dia buat psychometric test, dia make sure kita ni otak center, tak ada. Otak center. Dia basically jabatan pengangkutan, basically road transport department, bila dia issue kita license, dia tak ada requirement every year you kena buat medical check up. Betul. Every year you kena buat ECG, every year kena tengok dia ni masih waras ke tidak. Pilots lain, the discipline in terms of nak melesenkan satu orang pilot tu is very very tight.
even dia punya medical, on the medical side of it, dia sangat teliti on the side of the pilots and on the side of the doctors. Both ada disiplin dia. Doctors pun dia tak boleh lack in terms of dia punya disiplin when they are issuing the medical, and pilots dia pun tak boleh nak slack in terms of dia punya medical state. So masing-masing ada dia punya tugas kat situ. So basically bila berkata pasal kenapa aviation ni lebih selamat daripada jalan, because first of all the operators, pilots are people who go through thorough checkups. So basically pilots, I wouldn't say they are orang yang paling fit dalam dunia lah. Kalau nak disuruh buat stress test, orang kata kira teruk juga. Kena belasah masa stress test. Kita tahulah, they are not the most fit people, but at least you know that on an average, they are a group of people yang their health boleh rely lah. You boleh kata they are okay. So, itu dia punya operator. Let's talk about dia punya equipment pula. Airplanes, you have to inspect every cycle of how many days. Saya tak tahu lah because I'm not an engineer. They have the, saya pun tak tahu ni, saya cakap je lah, mungkin saya salah, engineer betulkan saya. Dia punya A check ke, B check ke, C check ke, D check ke, dia ada. And dia ada cycle. After how many landings, dia kena inspect. After how many landings, tayar kena tukar. Tak kira lah cantik ke tidak, kita break brake disc. Boleh pakai lagi ni. Boleh pakai lagi ni. Dia tulis kat kereta tu, time to change your brake disc. Boleh lagi ni. Boleh, lagi 2 bulan boleh lagi. Sampai dah berbunyi dah baru kita, okey baru tukar. Kita, tayar selagi tak nampak dia punya dawai tu, pakai je. Boleh celuk lagi tu, boleh lagi ni. Kira jari boleh masuk. Padahal dia punya ceiling sposen boleh masuk lagi, okey lagi. Okey. Itu kita. But airplane equipment dijaga. The calibration of the punya instruments dekat airports, semua dibuat oleh the authority. Maknanya DCA Malaysia atau CAA Malaysia akan hantar calibrators untuk check dia punya instruments. Are they still working within dia punya the limits that they allow? Okay. Itu equipment ground base. Airplane base. Let's talk about dia punya where was I had something went through my mind. So basically nak kata in short, it's much safer. It is much safer in terms of the equipment. Okay, separation. Itu yang saya fikir tadi, separation. Maksudnya? Dan kita kereta, orang tailgate kita, cocok. Myvi, dia cocok kita. Myvi. Myvi jangan ingat kecil-kecil tak cili padi. Myvi, dia yang paling nakal. Okay. So anyway, minta maaf lah kalau ada siapa-siapa bawa Myvi, saya kena minta maaf. So, dia separation tak ada. Airplanes tak boleh. In fact, kalau they detect you through radar that you are closing in an airplane yang preceding you, katalah ada satu preceding airplane depan you, and dia tengok you punya closure rate tu, tadi aku dah kata ni air traffic controller tadi aku dah separate dia orang ni dah how many miles away, apa saya tiba-tiba dekat balik. Dia akan tanya this airplane, Brunei 873, confirm your speed. Masa tu tak boleh nak temirang lah. Sebab kita nakal kan, dia laju sikit nak balik cepat kan. Dia laju sikit nak balik cepat, kita nakal, kita pergi bawa laju sikit. Dalam penerbangan pun you all dikawal kan? Dikawal. Maknanya separation tu ada. Not just orang kata lateral separation, vertical separation pun ada. Maknanya airplane yang daripada opposite direction, dia tak mungkin akan sama level, melainkan ada kesilapan, ada kesalah faham. Kalau itu berlaku pun, kita ada lagi backup lagi. Apa backup dia? Dia punya they call it the TCAS, the Traffic Collision Avoidance System. Dia akan coordinate airplane ni dengan airplane ni, dia akan bagi tahu satu misi descend, satu misi climb. So dia punya backup layers and layers, dia punya maknanya lapisan-lapisan backup tu banyak. Itu yang selamat. So selamat insya-Allah. Kalau nak jadi. Yes, tetapi betul. Kalau nak kira statistik peratusan. Tengok dalam kemalangan jalan raya sehari berapa. There you go. Cumanya nampak dramatik airplane ni, because sekali jadi dia melibatkan ramai. Sekali jadi tu ramai. Itu yang dramatik tu. Tapi dia punya frekuensi dia tak tinggi. Berbanding dengan jumlah penerbangan dengan jumlah itu terlampau rendah. Okey. Terlampau rendah. Pengalaman you, Kapten, sekarang kita tahu yang COVID-19 memang banyak memberi kesan
kepada dunia penerbangan. So ada kalangan pilot-pilot daripada penerbangan tanah air yang terpaksa orang kata diberhentikan. So apa komen you? Benda ni dia affect semua orang. Not just the aviation industry, other industries as well, termasuklah oil and gas, apa semua. So yalah, saya secara peribadi, I don't speak on behalf of semua airline crew. Secara peribadi saya rasa saya tak boleh nampak seolah-olah yang menjadi susah dalam situasi sekarang ni semata-mata airline crew saja, tidak. Semua. Tetapi sebab saya ni airline crew, saya bolehlah orang kata kongsi sedikit kepada sahabat-sahabat, rakan-rakan yang juga airline crew yang mungkin hilang pekerjaan, yang berkemungkinan dicutikan tanpa gaji, yang berkemungkinan dipotong gaji. Dia gives us one realization lah, yang kita ni tak ada kuasa. Kita tak berkuasa. Yang berkuasa tu yang Maha Berkuasa. Itu je. Dia ada satu realization yang kita ni, Allah ni nak suruh kita berterima kasih je. Itu je. Kita ni created bukan nak suruh kaya, bukan nak suruh handsome, handsome kaya tak apa. No, betul. Allah create kita bukan nak suruh kita jadi kaya, bukan nak suruh jadi handsome, bukan nak suruh kita jadi berkuasa, tidak. Allah create kita suruh kita jadi thankful. So bila kita thankful, kita akan tahu bahawa semua ni pun is an assessment. Benda yang Allah bagi kat kita pun, dia bagi pinjam, dia akan ada due date dia. Mana ada orang fly selama-lama? Dia akan kena berhenti juga. Kalau tak kerana dia retire, medically dia become unfit dan dia kena juga berhenti flying. So dia tak ada benda yang selama-lama. So untuk sahabat-sahabat, kawan-kawan yang mana affected by this pandemic, saya boleh kongsi apa yang saya buatlah dengan keluarga saya. Isteri saya juga seorang bekas kru dan kami memikirkan pendapatan akan terjejas. Definitely kalau kita nak rely on pekerjaan primary kita ni akan terjejas pendapatan kita. Jadi apa yang kita perlu buat sekarang ni, kita carilah peluang untuk dapat pendapatan lebih, bukan semata-mata untuk kita, untuk membantu orang. Pada saya it's all about kita nak berterima kasih lah. Berterima kasih and make sure kita jangan fail assessment ni. Allah bagi, dia tak ada orang boleh claim yang I'm born to fly, I'm born to become a lawyer, I'm born in the courtroom to become a good lawyer, because Allah kalau dia nak ambil balik senang je. Satu doktor, katalah dia cardiothoracic surgeon yang paling hebat, kalau Allah kata stroke, pegang scalpel pun tak boleh dah. Pegang gunting pun dah tak boleh dah. Pilot macam mana dia rasa macam dialah yang paling, orang kata kira scramble egg dia paling banyak ke atas topi. Scramble egg, saya rasa MAS panggil scramble egg juga tak? So, because di Singapore Airline kami panggil benda tu scramble egg. So kalau nampak yang pakai scramble egg ni, memang kita orang terus we request weather deviation 20 miles right left lah kan. Kalau nampak scramble egg dari jauh. So tak kiralah kita scramble egg banyak mana pun ke atas ni, kita jangan ingat kita nak orang kata menongkat langit. Jangan. Dunia ni pinjaman. Allah bagi pinjam sebab apa? Sebab dia nak dengar satu saja, thank you. Dan saya cakap untuk diri saya sendiri, saya tak kata orang lain, diri saya terlampau sikit thank you dengan Allah. Kalaulah saya boleh thank you lebih, tak ke lebih baik kalau saya boleh thank you lebih Allah hari ni daripada saya bagi thank you semalam. So kita ni nak kena thank you saja. Untuk sahabat-sahabat di luar sana, kita bersyukur. Life has to go on. Jangan give up. Giving up is a sign yang you tak bersyukur. Giving up, mengeluh, apalah, keluar perkataan tak elok, mengeluh saja bermakna you orang yang kufur. Itu maknanya you dah buka pintu pertama kepada kufur. Maknanya you dah tidak lagi berterima kasih dengan Allah. So selama ni yang 20 tahun yang kau fly tu apa cerita? Tiba-tiba hari ni nak complain pula, COVID lah apa. Go on. Life has to go on. Find something, whatever your forte is,
Maybe your forte is menjahit. Maybe your forte is memasak. Maybe your forte is menyanyi. Masuk reality show ke apa. So whatever your forte, orang kata your bakat you ada di mana, pergi. Do it. If you ada macam saya fikir kalau orang yang ada degree, basic degree, why not? It's time to go and get your masters. Saya ni sebab kurang berbakat dalam rumah tangga ni lah. Bakat isteri saya lah yang dalam kami buat ni sekarang ni masakan dan jualan, dan insyaAllah akan buka restoran. Sekarang ni ada syarikat apa? Kami namakan sebagai Forward Galley. I see. Forward Galley sempena sebab kami dua-dua kru. Okay. She was a very senior crew lah in Asia, and she was a crew in Singapore Airlines. Dan dia bekerja di Forward Galley, dah becoming a senior tu, you duduk Forward Galley lah kan. Dan saya bila masuk ke airplane mesti lalu tempuh Forward Galley. Jadi itu tempat common di antara kami berdua. Okay, Forward Galley apa sebenarnya? Apa yang you buat? Okay. Kita punya main is basically nasi mandi. Okay. Okay. Saya pernah tinggal di Jeddah selama 5 tahun. Okay. So isteri saya pernah bawa pergi umrah beberapa kali, dan saya bagi dia makan mandi seperti mana di Jeddah. Saya tak nak orang kata kita buat mandi ni kita buat ikut-ikutan. Maknanya kita tengok YouTube sikit, and then kita pergi restoran sikit. Okay, masak nasi, ambil beras basmati sikit, bakar kambing lebih kurang sikit. Okay, mandi. Tak boleh. Pada saya tak itu bukan kepuasan. Apa pun kita nak buat biar habis baik. Kita nak buat video production ke, kita nak buat nak jadi airline pilot ke, nak buat announcement kat passenger pun, jangan duk membebel seorang-seorang orang tak faham. Buat habis baik. So itu falsafah hidup kami. Dan saya rasa itu falsafah hidup semua orang sepatutnya ada falsafah hidup tu. Buat habis baik. Saya cakap isteri saya, if we are going to do mandi, we got to make it macam di Jeddah. So saya bawa dia makan kat sana. Saya tak akan berani untuk mengatakan bahawa isteri saya punya mandi tu sama macam di Jeddah. Dulu saya tak berani. Sebab we were working on it. It was a work in progress. Jadi kami pun selalu buat makan, kawan-kawan datang. Why kami buat tu? Partly nak jamu kawan-kawan, partly kami pun tengah train ourselves untuk buat it as good as a Jeddah. Masya Allah, tabarakallah, hari ini if you order kami punya, ni promo lah sikit. Okay. So if you order our mandi dajaj, chicken mandi dengan nasi mandi, you makan. Kalau you pernah pergi Jeddah, you pernah pergi umrah, crew especially kalau pernah pergi Jeddah, dia ada restoran. Kalau dulu MAS, sekarang MAB, dulu MAS pernah fly, duduk di hotel, what was that hotel kat Palestine Street, dekat Corniche tu, ada satu hotel you use Sofitel. Dekat Jeddah. Sofitel. You used to stay at Sofitel. In front of Sofitel, there's a restaurant called As-Saddah. Okay. As-Saddah is one restaurant. As-Saddah ada lagi satu cawangan di Hira. And then dia ada restoran Redan. Saya favorite is these two, Redan and As-Saddah. So saya bagi tahu isteri saya, kita buat as good as that. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Hari ini ours is as good as that. Ingat saya berani kena claim macam ni. Kerana apa saya cakap ingat saya berani kena claim macam ni? Sebab masa saya duduk di Jeddah 5 tahun, setiap kali kawan-kawan datang buat umrah, ziarah apa semua, kru-kru especially yang AirAsia, yang dan juga CCMI kru yang duduk di Muhammadiyah, saya pernah tinggalkan kereta saya dekat kawan-kawan ni, diorang bawa lah pergi mana-mana, dan bila saya ada peluang, saya akan bawa diorang makan di kedua-dua restoran ni, As-Saddah dan juga restoran Redan. Dan diorang akan makan. Kalau isteri saya buat tak sama, malu saya. Sebab orang-orang kawan-kawan yang sama ni juga yang akan saya bawa datang ke rumah ataupun bawa datang ke kedai, saya akan bagi diorang makan mandi. Bila diorang makan, soalan saya is, sama tak macam kat Jeddah? Kalau jawabnya tak sama pun, malu saya. Jadi Masya Allah, Tabarakallah, kita dah achieve. Okay, dah mencapai level yang saya harapkan. Dia punya salsa tomato is as good as a Jeddah. Saya tahu kita dah buat delivery, dah masuk bulan kedua dah ni. Dah 2 bulan dah kami buat delivery. Kawan-kawan selalu cakap, buat pedas lah sikit. Saya bukan tak nak buat pedas. Saya hormati dia punya pandangan sebab kita tekak orang Melayu. Dia mesti nak bagi pedas. Tapi saya somehow, saya berpegang pada prinsip,
I want to give you what I enjoyed there. Yeah. So I nak keep dia punya originality. Kalau Cili nak sendiri. pedas, kami bagi cili. Memang betul. kami bagi cili untuk Betul. kunyah. Dia ada cili hijau besar tu, sama di Jeddah. Samalah. Sama. Saya kalau sebut Jeddah pasal minta cili lebih, saya suka pedas. There you go. So kami bagi cili tu. Sama macam kat Jeddah. But untuk mengubah resipi tak mungkin. Dan kami pun tak mungkin akan gunakan all this. Yalah, di pasaran saya tahu ramai yang kata you buat ni mahal, cost you mahal. Why not you pakai yang minyak letak dekat nasi tu untuk bagi smoky flavor? No, for me tak boleh. Bukan untuk orang lain boleh. Saya tak kata benda tu tak boleh buat, boleh. Tapi standard yang saya letakkan untuk diri saya dan isteri saya, company yang dah pun kami buka ni, is we have to give the best. If it has to be smoke flavor, it has to come from real smoke. Maknanya real charcoal. So we make the mandi. And orang tak kenal mandi. Saya rasa kalau boleh tak saya selit sikit, mandi tu apa? Mandi, orang ingat asal ayam kambing tu asal bakar lebih kurang sikit, mandi. Mandi, if you learn Arabic, comes from the word nada, nun, dal, alif atau ya yang tak ada titik. Okay, nada. Nada, kalau kita pernah pergi Jeddah, kita beli air botol air minum nada, brand nada. NADA, brand nada. Karena kita ada beli susu ke ni, brand nada. Nada maksudnya dew. Dew tu embun. Embun maknanya bersih. Maknanya when you want to cook mandi, you tak boleh cook mandi with direct flame yang akan menyebabkan dia charred. Dia ada carbon. The moment dia kena carbon, it's no longer mandi. Dia becomes ala faham. Dia jadi di atas bara. Di atas bara. Atau dia jadi barbecue grill ala syuaya. Dia no longer dia barbecue lah, dia masyawi lah, dia bukan lagi mandi. Mandi is protected meat from direct flame. So what do you need to do? You need to make sure that, katalah dapur you dalam tanah, maknanya you masukkanlah daging tu dalam tanah, you taburkanlah you punya fuel, you punya arang di atas, and make sure dia masak without this flame directly kena dekat dia punya mandi. Itu menu pertama kami. Kami juga ada mazbi. Mazbi ni dia basically daging. Kami tak buat kambing lagi sebab equipment kami terhad di sini. InsyaAllah di restoran kami akan ada kambing. Sekarang ni ayam kami buat mazbi. Mazbi ayam ni basically ayam yang dibakar di atas batu. Batu tu is batu yang dibakar oleh bara. So batu ni akan berasap-asap. So you can imagine batu yang macam batu berapi. Dia akan you balik-balikkan you punya ayam di atas tu. Dia akan masak. It's very clean lah. Kulit pun tak ada. So setengah orang minatnya tu, especially orang yang jaga dia punya badan, into fitness and all that. Dia tak mandi ni sebab kita tinggalkan kulit. Tapi mandi is our killer lah. Mazbi is basically an alternate offer. And we also do samak mugali, which is fish, deep fried fish, tilapia. And we make the best garlic sauce. We don't buy products. Our spices, kami tak pernah spices kami beli yang ready, McCormick punya ready spices. Kita beli spices yang from the spice itself, kami blend, kami tu. So basically that's what we are offering. Alright. InsyaAllah. So boleh macam mana orang luar kat sana nak order? Adakah semua KL boleh order ke, atau kawasan-kawasan sekitar, ataupun macam mana nak hubungi, macam mana dan your future planning semua? InsyaAllah. Basically forward galley for now kami home based. While PKPB was still ongoing, kami cuma deliver up to Putrajaya and Seberjaya saja. I see. But now that PKPB has been lifted, kami pergi anywhere lah. So kalau saya ada dalam kami punya Instagram, which is @forwardgalley. Di situ saya ada tunjuk macam mana kami calculate dia punya transportation, dia punya delivery cost lah. Yes. So basically kalau orang Bukit Kayu Hitam nak order, boleh, but just follow that. Nanti dia adalah dia punya formula kali berapa untuk every kilometer, and dia punya toll kita kali 2. So saya akan pergi ke Bukit Kayu Hitam. Kami bukan apa, I feel that I want to reach as far as I can. So far, the furthest that... you hantar sendiri? Saya hantar sendiri for now. Okay, guys. Because some providers tak nak masuk sini. Okay. Tak nak sebut lah, but there are some delivery providers, bila kita pergi kat dia punya app, dia kata they don't serve our area. Nak kata kita punya area ni hulu sangat. Tidak. Okay. So, Alhamdulillah, Masya Allah, sambutannya sangat baik. Especially daripada jabatan-jabatan agensi kerajaan. Recently, I think about 3 days ago, there was Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara, SPAN, Cyberjaya. They ordered 100
packs, 100 packets of dia punya quarter mandi. And bayanglah 100 is 25 ekor ayam. Patah pinggang kita nak cuci ayam tu. And to mention cuci ayam, kami cuci memang teliti. Semua dia punya dalam-dalam, dia punya paru-paru kat ayam, semua buang bersih. Dekat dia punya thigh tu, dalam tu dia punya yang macam internal organ kat dalam thigh tu, buang habis. Sebab apa? Sebab saya pun geli. Kita kalau nak bagi orang makan, jangan kita, kalau kita tak makan, tapi orang lain makan tak apa. Tak boleh. So bersih. So there was 25 ekor yang kami kena cuci, nak siapkan, and dia nak ambil pukul 11 hari Jumaat, 2 days ago. So kami hantar pagi pukul 11, and they got the 100 packets of quarter mandi, and they were happy, masya-Allah. So support daripada kawan-kawan, support daripada agensi kerajaan, alhamdulillah. Dalam masa yang sama, kami pun fikir akan berpindah, bukan kami ni berpindah rumah, tapi operasi Forward Galley akan berpindah ke galley barulah. Kami akan ke Kota Warisan. So the shop nombor 19, saya tak ingat nama jalan, tapi berdepan dengan Sekolah Kebangsaan Kota Warisan. Agaknya bila dibuka? Kami target mula-mula ingatkan sebelum hujung tahun, tapi nampak gayanya mungkin awal tahun depan lah, tahun 2021. InsyaAllah. Sebelum kita berpisah, Kapten, kita bagi sikit satu announcement. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadha albirra wattaqwa wa min al'amali ma tarda. Allahumma hawwin 'alaina safarana hadha wa adwi 'anna bu'dah. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. Amin ya Rabb. Mengail di Kota Batu berumpan lokan, makan besar belukang sekawan. Selamat datang ke RB, saya ucapkan. InsyaAllah selamat ke destinasi tujuan. Jangan lupa siapkan bekalan. Tiada kita tahu nak senang atau susah. Kapten berpantun pembuka perkenalan agar tenang hati-hati yang resah. Macam mana perut tidak memulas, makan apa pun ditambah cili. Pantun Kapten ni menanti berbalas. Atas kertas pun boleh kalian nak membeli. Assalamualaikum, salam hormat, salam sejahtera. Good evening ladies and gentlemen, the Captain here. My name is Shaha, and there's Zarul, who will be assisting me. We'll welcome you on board BI, company sekarang lah, 873 on this Airbus A320. In the cabin, Nora, isteri lah. We'll be supervising another 4 cabin crew, and our mission is to ensure a safe and enjoyable trip for all of you. Please call upon any one of us if there's anything we could do. And we are happy to honor our guests, and of course that is you. 2 hours and 5 minutes will be the total flight time, and up to an altitude of 38,000 feet we shall climb, expecting a generally smooth ride with light turbulence from time to time, so just check on the seatbelt signs when you hear this chime. Tutong, Pulau Natuna Besar, Nanasi and Gamas, to name a few, of the towns and sites that we'll be flying through. I mention this in case you run out of things to do. Well, at least if you are next to a window, you can enjoy the view. Flying you safely to KL is our primary mission, and for that, the safety demo, please pay attention. It only takes a few minutes for you to watch and listen. You know in life we learn that anything could happen. I guess I have delivered my opening all right. Inshallah, we aim for an uneventful flight. What I'm about to say you've heard many times, you might. Sit back, relax, and let us enjoy this flight. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.